बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो तहरीक इंसाफ के सरप्राइज़। मैंने पिछले वीलॉग में बात की थी कि सरप्राइज़ आएंगे, सरप्राइज़ आना शुरू हो गए हैं। उमर अयूब जो हैं वो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा पत्ता खेला है, बड़ा छुपाया हुआ कार्ड इमरान खान ने खेला है। ये इसलिए खेला है, आप इसलिए ये अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जनरल अयूब खान साहब के जो हैं वो अपना पोते लगते हैं। ठीक है, तो फिर इस हवाले से आप देखें कि मामला इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोग हैं समझे जाने वाले, चूँकि रिश्तेदार भी हैं और सारा कुछ मामला है। और दूसरा सरप्राइज़ इमरान खान ने ये दिया वज़ीर आला पंजाब मियाँ असलम इकबाल, और ये भी ताकतवर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोगों में से हैं। जो असल में बात की जा रही थी ना कि परवेज़ लाई साहब, क्योंकि परवेज़ लाई साहब का भी सीट का मसला है, तो इमरान खान ने बड़ा चुन के कार्ड खेला है। और तीसरा बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने दिया है बलूचिस्तान के लिए, सालार साहब को जो है वो नामज़द कर दिया गया है वज़ीर आला के लिए। तो अब ये देखें कि ये सारे सरप्राइज़ हैं। दो नाम ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से करीब काबिल कबूल हैं, और दो नाम ऐसे हैं जो मुश्किल है जिनके लिए, एक अली अमीन गंडापुर और दूसरे सालार साहब। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मामला है कि उनको इसलिए मुतनाज़ा भी बनाया गया और फेक न्यूज़ चलानी शुरू कर दी गई। फेक न्यूज़ का एक बाज़ार सरगर्म है। वेब जो चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बता रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ जो परवेज़ खटक की कमज़ोर तरीन जमात है उसके साथ हलाक करने जा रही है। यार कोई अक्ल होती है, कोई अक्ल का साथ काम ले। ऐसी फेक न्यूज़ वो चलाते हैं कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। और एक सबसे और बड़ा सरप्राइज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और एहतजाज की कॉल दे दी है। हफ्ते के रोज़ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है। और ये अगर मामला इसी तरह सीटों के हवाले से अगर किया जाएगा तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी धांधली के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ANP भी कर रही है, GDA भी कर रही है, और बहुत सारी जमातें हैं स्वाय नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जिनको छीन के सीटें दी गई। तो उनके लिए, उनके अलावा बाकी तमाम जमातें, चूँकि जमात इस्लामी ने भी आज जो है वो अपना चीफ इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत का जो है वो कर दिया है, नोटिस भेज दिया है। नोटिस उन्होंने तौहीन अदालत कहा कि इनके तौहीन अदालत की है। तो मामला ये हैं कि तमाम जमातें एक तरफ खड़ी हैं और जिनको नवाजा गया, जो लाडले, जो सिलेक्टेड, जो दूसरों को सिलेक्टेड कहते थे आज खुद सिलेक्टेड हैं, सारी दुनिया भी कह रही है। तो इसलिए इनके लिए मसला बन गया है। इमरान खान ने भरपूर तरीके से, अभी बहुत सारे सरप्राइज़ हैं जो अभी आने हैं बाकी। और मैं ये आपको बता दूं, मेरी आज भी इंटरनेशनल सहाफ़ियों से बातचीत हो रही थी, अमेरिका में दोस्त हैं उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा ये PDM की हुकूमत आ गई तो यकीन करें ये PDM 2 का टोला आ गया तो पाकिस्तान का बुरकस निकल जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, जो पहले वाली सूरत हाल से ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी। और एक और बात ये है कि इमरान खान ने अमेरिका से भी मुतालबा कर दिया है कि अमेरिका इंतखाबात में धांधली पर सख्त मौक़िफ़ अपनाए और अपनी बात मनवाए। अमेरिका का असर रसूख पाकिस्तान पर है। वैसे तो दफ्तर ख़ारजा ने भी मुतालबा मुस्तरद कर दिया, लेकिन आप अमेरिका के कहने पर ही सब कुछ किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत पर दबाव है, उनके अपने कांग्रेसमैन का, उनकी अपनी पब्लिक का, उनकी अपनी अवाम का और अपने मीडिया का दबाव है कि इतनी नंगी धांधली और सब कुछ छीना गया और आप खामोश हैं कि जमहूरियत के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते। तो इसलिए इमरान खान ने भी मुतालबा अमेरिका से किया है कि सख्त मौक़िफ़ अपनाएं। और ये बात ठीक है, अगर आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो कोई भी मुल्क हो वहाँ पे असली जमहूरियत होनी चाहिए। ये नहीं कि ये आपकी मर्ज़ी की हो या फलां की मर्ज़ी की हो, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। वैसे तो अमेरिका पहले भी बयान दे चुका है कि हम अवाम की नुमाइंदा हुकूमत को ही तस्लीम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में PDM 2 के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। वैसे तो जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने बड़ी कोशिश की किसी ना किसी तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत कोई शर्त नहीं कि आप हुकूमत बनाएं,
لیکن عمران خان نہیں مانے. یاد رکھیں کہ عمران خان کا نام ماننا ہی بہتر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اگر ان کے ساتھ ہی مل جانا ہے تو معاملہ جو ہے وہ عوام جو ہے وہ پھر عمران خان سے دور ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ عمران خان کے ساتھ لوگ اس لیے موجود ہیں کہ وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں. اور دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا وفد حکومت سازی کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا، اور یہ عنقریب ملاقات ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ سگنل دیا تھا کہ ہمارے ذہنی اختلاف ہے، جسمانی اختلاف نہیں ہے ہمارا. تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی چوائس جو ہے بہت کم ہے. یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بارگین کریں گے اس طریقے سے کہ مجھے سیٹیں دے دی جائیں یا مجھے وزارتیں دے دی جائیں، تو یا پھر مولانا فضل الرحمان اپنی سیاست بچائیں گے. سیاست بچانے کے لیے انہیں ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف کا موقف ہی اس ٹائم جو ہے وہ 90% عوام کا موقف ہے. اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی بڑا مارجن نہیں ہے. ان کو جو سوچنا ہوگا، ویسے تو وہ دور اندیش سیاستدان ہیں، وہ بڑے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ ان پی ڈی ایم کے ٹولے کے ساتھ چل کر ان کی اپنی جو عوام میں مقبولیت تھی وہ انتہائی کم ہونے کے لیول پر چلی گئی ہے. کہ آپ مدرسے کے بچوں کو نکال دیں تو مقبولیت ختم ہے. آپ دیکھ لیں کیسی صورتحال بنی ہے. ورنہ یہی جے یو آئی فے تھی اور جماعت اسلامی تھی جو سیٹیں لیتی تھی، اور جماعت اسلامی کا بھی مسئلہ یہی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو سرپرائز ملے گا جماعت اسلامی سے بھی. یہ لیاقت بلوچ صاحب اینڈ کمپنی جو ہے یہ آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس پر میں اسپیشل ویلاگ ہو سکتا ہے کل ہی اس میں بات کروں جماعت اسلامی کے بارے میں جو اطلاعات ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم 2 کے آنے سے پہلے ہی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، سٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار، 1,62 ارب سرمایہ داروں کے ڈوب گئے. اور یہ ابھی سرپرائز عوام کو ملنے ہیں. آئی ایم ایف کی شرط پر گیس 67% مہنگی کر دی گئی ہے. پہلے لوگ بجلی کے بل میٹر دیکھتے تھے، آج آپ باہر نکلے تو لوگ بجلی کے میٹر کے ساتھ ساتھ گیس کے میٹر بھی چیک کر رہے ہیں. لوگوں کو اتنے بل زیادہ آ رہے ہیں، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. خدا را اس پر جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ سوچیں، ورنہ عوام کا برکس نکل جائے گا. اور آخر میں پھر وہی بات کہ عمران خان نے بہت سارے ابھی کارڈ سینے سے لگائے ہیں. آپ کو چند دنوں میں مزید سرپرائز ملیں گے. اگر یہ تحریک چل گئی، یہ باز نہ آئے، اگر یہ تحریک چل گئی تو پھر یہ جو ہے پھر پی ڈی ایم 2 کی حکومت آ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ اتنی بڑی تحریک بن جائے گی کہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو باقی پاکستان کے حوالے سے جو معاملات ہیں معاشی، وہ انتہائی تشویشناک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیچھے کچھ نہیں ہے، آگے کنواں پیچھے کھائی، درمیان میں ہم پھنسے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس ببر سے نکالے اور پاکستانی عوام کی جو ہے خصوصاً اپنے غیب سے مدد فرمائے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.